Kape na ba siya? Yun na. Naglayayan na yung kasama. Ay na, di pa nga nagkakape. Yun na nga, magkakape muna siya. Rock sa may kaya? Ano naintindihan nyo? Naintindihan kaya? Oo. AMS. Kung ano ko na... AMS! Mahina ang memory namin. Ako intindihan po. EMS. Oh. Kikita daw kami pag kami bibili. Kikita ko eh pag may na... Hindi. Alam mo na, may Pilipino magdadaya pa rin ito na naging metchang. Kala ko automatic yun. Oh, kasi sabi ng kwan, diyan, sila lang mismo ang makapag-decide how much they will give. Oo, yun. Yun ang wala. Oh, pag wala tayong Ganun ba yun? Akala Ano ko. magsasabi ka sabi? Hindi siya papapel, boyfriend. Jag förstår vad det är. Birthday party. Ja, birthday party first. Kalas. Birthday party Kaffe. with Magkape EMS. nga muna sila. Piso-piso. Sabayan mo natin sila. Let's go. Piso. Nagyayaya na to. Dyan. Manuwag dyan. Inano nga ito eh, pinakita nga ito sa ano nila, yung reclam nila. Itong, Nakalay ba? alay ba? Nakalay ba? Nakalive ka na. Hala ka, Ruben. May question. Sumasagot ko sa message mo. Hindi na nagsisagot. Dala ko pa yung karaoke ko eh. Ay, dala mo yung karaoke mo? Kasi ilagay mo na at makantahan at bago ako umuwi. Kaya nga. Kopi na doon? Tara. Sige, pakapihin mo sila. Ayaw nga nila ata hinihintay. Sådär. Inteen. Varsågod. Menta boy kasi po aeroplats lang. Kami ukas Kakanta na. muna tayo. No, kanta We na sing muna. first. Nej! Bara det. Asan är en birthday? Tatay lang, Igår kväll var någon av er hit va? uwi na daw. Man la på. Oj då. Hur mycket? Galing ko, mission jag tror. Räcker? Lite till. Lite till. Ja. Så, attack. You're in live, Papsi. You're live. You're live. You're in live. You're alive. You're alive. Everyone is alive. Okej, på någon fest. Aha. Ni som grädde så. Det finns ingen svensk, alla är bara Filippinis. När vi, varje gång vi går till någon fest, No. han är alltid ensam. En, två, Det tre. finns ingen svenska. Asan biko mo, madam? Men nu, det är 4 stycken här. Det är på första gången. Att vi ju, jag vet att vi kör Happy birthday na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Vayamos, huli 100 år. Ja visst hon leva, ja visst hon leva, ja visst hon leva 100 år. Birthday to you. Happy birthday to you. Time, yo. Hop, hop, hooray. May mga kasama tayong mga ano eh. Ah. Nu. Para magising. May tambol kami. Ayan. Say hi. Hallå hej. Ikaw bro? Jag ska ta mig runt dig. Aha. Jag ska bara. För att komma dit. Lättare att flytta mig än att flytta den här. Siya. Pwede accept them. Dalawa sila ate. Tayo lang dito. Solo flight. Happy birthday. Yay! Balikan namin 300 plus. Pareho lang. Dali mo na. I-book mo na yun. Balikan, 300 plus. Mura nga ni. Mura na. Basta magtugit ka pa.
Happy birthday! Happy birthday! Yes, baby. Ayan. Spider-Man? Helmet na daw siya. Dumet. Var inte ens ätit. Kolla så hittar du dålig mage. Bomba ako. Bombahan kami. Ayan na. Lägger du kaffe? Kaffe? Vad är det i kaffet? Ja. Ja. Jag är inte så förtjust i kaffe. Sarap, madam. May citron. Kaya pala, ba't maasim? Dalaga agaw, makan kasi matamis eh. Sarap. Kita ko sa Google. Ano sa ano. May citron. Masarap siya. Eh, lalo kayo kakain ng mga marami. At saka ang gusto ko yung latik ba na Ja, det är kugge. Det blir samma sak. Ano, smoker na lang to. Smoker. Ja, det har ätit väldigt mycket. Eh, till och med Barbro här. Vi satt och Så pratade pratar här. svenska. Vi saknar er ändå. Jaha, är Är det det någon som inte ska prata svenska här? Nej, men jag berättar när vi reste. Han brukar vara själv, ingen som pratar svenska med han. Det ser ut som en hund. Sipin! Men jag är inte så. Fråga han. Jag är snäll. Ja, jag har redan uppfattat att du är själv. De andra, de vill ju inte prata svenska. De vill ju prata språk bara. Ayan na. Men jag brukar säga att vi pratar inte om dig. Maga. Kaya hati-hati tayo mga pa. 5 ba tayo? 5 tayo. Sarap siya so. Citron. May citron siya. Masakay na yung ano mo, step mo. Sasakyan yan. Pagpunto. Oh, sasakyan ko na. Gusto niya. Narinig ko na yan. Dito, tabi lang sa sen. Sen. Hindi, say hi. Vika! Fake! Endless mind. Investment. Endless. 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 Mind. Mind solution. Solution. Endless mind solution. Jag undrar varför det ligger på video. Det är ju... Hindi ah. Ito. Ayun na sa camera. Akala niya reklam. Hindi reklam. Hindi reklam. Nahuli niya yung... Privat. Privat kung yan. They may last break. Ano? Naman yan. Ja, lite grann. Lite grann. Smaka. Ja. Ja. Sayaw na, Babylon na.